Guys, good morning. Bali na naputi tambal no. Tambal ni sa arthritis. Kani mao ni gitawag og sa mga tuba-tuba. Tuba-tuba. Mao ni siya tuba-tuba. Mao ni ang dahon para masig di mo kaila mao ni ang dahon. Then kani mao ni tanlad. Tanlad ni siya. Kaning tanlad dukdukon ni siya, dukdukon. Dukdukon ni siya. Tapos kani pong tuba-tuba dukdukon po ni siya. Dukdukon po ni siya. Pag magawas ang dugaan mao ni ihampol sa sa imong arthritis. Mao ni ihampol sa arthritis. Bali guys, mao ni guys kung isa tong mag-follow sa akong kan, just follow my Will Conjic. Dapat ay uban nga mga ipang upload nga mga klaseng mga tambal may buntag.